Arahato Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Punajabam bhikkhave bhikkhu siyatha vipasseya sriyan siwadikaya chandidam Ekamatam va dvihamatam va dihamatam va Udu madakam vinilakam vipuvaka jatam Saimamivakaya upasaharati Ayampi kokayo evam dhammo evam bhavi evam nati doti. No? We explain attain this sentence. No? Adada Buddha continue. Iti ejatawa kaye kaya nupasi viharati. No? This is the same like the previous session. No? After getting the concentration, no, in the Asubha Bhavana, so continue the Rupa Kamathana, Nama Kamathana. No? So this called the Ejatawa Kaya Kaya Nupasi Viradi. After that, external also. No? Ya, jadi kemarin kita sedang membahas tentang Mahasatipatthana Sutta ya, bagian tentang Nawasiwatika Pabang, tentang bagian 9 jenis objek di kuburan ya. Kemarin sudah sampai intinya seorang biksu itu melihat ada mayat ya di pekuburan yang membiru, membusuk dan membengkak gitu ya. Lalu dia merenungkan, membandingkan mayat tersebut terhadap tubuhnya sendiri. Jadi setelah dia mendapatkan konsentrasi dari perenungan seperti itu dengan objek asubha atau objek tidak menyenangkan seperti itu, dia melanjutkan dengan berlatih Wipasana ya, merenungkan nama dan rupa, merenungkan batin dan materi. Jadi dia merenungkan batin dan materi secara internal, lalu merenungkan batin dan materi secara eksternal. Ini yang disebut dengan Ajata Kaye Kayanupasi Wiharati dan juga Bahida Kaye Kayanupasi Wiharati. 今天还是讲四大念处境，继续下去就是那个酒，好像是坟场酒讲嘛，就是讲他尸体腐烂了，然后肿胀了，就各方面的状况，然后就讲最后就想到民法跟社法，从这里是想到用观自的方法，然后去修行。 Iti ejatawa kaya kaya nupasi viradi. What is that where? Viharati. Which person? Third person singular. Third person singular. So subject is the bhikkhu. And also kaya nupasi also no secondary subject. No. So kaya nupasi at the bhikkhu are same person. No. Kaya nupasi, no, Dhammadasi, Jnanadasi, all are nominative case singular. No. Ya, jadi Sedo bertanya tadi ya di kalimat iti ajatangwa kaye kayanupasi wiharati. Ini kata kerjanya apa? Nah, kata kerjanya adalah wiharati ya. Ini bisa ditemukan karena dia belakangnya ti ya. Ini biasanya seperti itu. Dia adalah kata kerja watamana ya. Jadi status kerja masa sekarang dengan perspektif orang ketiga tunggal. Jadi pelakunya, subjeknya adalah si bhikkhu ini sebenarnya. Si bhikkhu ini dan juga di sini ada kata kaya nupasi. Kaya nupasi ini artinya adalah orang yang melakukan perenungan terhadap tubuh. Nah, ini sebenarnya merujuk kepada orang yang sama yaitu si bhikkhu itu sendiri. 这里是从四念处境里面的一地阿加达玛盖耶盖扬努达西维哈拉蒂，然后解释哪是动词，动词是维哈拉蒂，对吧？然后这个是看到身体的里面然后就是身髓面去思维
So kaya is a which case you think? Kaya. Okay, Located. located case. Singular or plural? Singular like police like that. No? Police. So this is a located case. Ya, jadi Shadow juga tanya tadi kata kaye. Kaye ini deklinasinya apa menurut kalian? Jadi jawabannya adalah lokatif ya, deklinasi lokatif menunjukkan letak atau lokasi. Jadi di dalam tubuh ini gitu. Jadi lalu ditanya lagi ini pelakunya tunggal atau jamak? Jawabannya adalah tunggal ya, seperti kata purise. 但是才如问，那么这个是该业是什么意思呢？是在格和主格，对吧？是氮素在内部的就身体里面去灌它。 So kaya kaya nupasi, no? So namakaya rupakaya. Only pay attention namakaya rupakaya only, not the living being, not the man, not the woman like that. No? Kaya pay attention as kaya like this meaning. No? So ejata is an indeclinable one. No need to change. No? Ejata here is a located case. No? Ejata internet. No? Ya, jadi arti dari kaya nupasi wiharati ini adalah seseorang ini berdiam di dalam tubuhnya ini merenungkan tubuh ya. Jadi apa yang disebut tubuh di sini adalah rupa kaya dan nama kaya atau tubuh batin dan tubuh jasmani. Jadi inilah yang direnungkan oleh seseorang ketika dia berlatih meditasi gitu ya, merenungkan tubuh batin dan tubuh jasmaninya saja hanya ini. Lalu di sini ada kata ajatang. Ajatang artinya kan adalah internal ya. Tapi di sini kata ajatang dalam bahasa Pali dia tidak bisa dideklinasikan. Jadi dia ini bentuknya selalu seperti itu. Nah, di sini juga saya sudah menjelaskan ajatang ini kasus deklinasinya adalah lokatif, menjelaskan lokasi. 在这里呢，就是阿加达是内部的，改业在这个身上，改亚鲁巴西。You say kaya is nominative. Kayo, kaya is like police like that. Kaya lupasi. To see, lupasi is to see the kaya, S Yeah. kaya 深水罐，再生一点深水罐。CS Kaya. So this Kaya Nupasi is say the bhikkhu. Kaya Nupasi, this is a person. Kaya Nupasi is the person who see the Kaya. So in such kind of Beheda also indeclinable, like Beheda, no need to change, Beheda is Beheda like that, indeclinable. Ya, jadi tadi kan ajatang ya, ajatang itu internal tidak bisa dideklinasikan dalam bahasa Pali. Begitu juga kata bahida. Bahida ini artinya eksternal. Ini juga dalam bahasa Pali tidak bisa dideklinasikan. Bentuknya selalu seperti itu dan dia di sini sebagai deklinasi lokatif ya, menunjukkan lokasi. Lalu di sini tadi saya sudah menekankan lagi ya, kata kaya nupasi. Kaya nupasi ini adalah kasus deklinasi nominatif. Menunjukkan ini sebagai subjek sebenarnya, tapi subjek sekunder. Jadi dia dengan si bhikkhu yang merupakan subjek primernya itu sebenarnya merujuk kepada orang yang sama. 所以在这里把黑打的是外在，他们是不能变的，就是一个是内部的是，一个是现在讲是外部的，一样这个身体就是灌身水灌。So such kind of the Pali flow is I want to explain in the relational grammar, Yeah, this have to sometimes add the hotwa like that, You can see inserted one is a hotwa. Sometimes in the Pali know the hotwa, sometimes you have to insert. This called inserted hotwa, So like that, Puriso Samniro Vasati. Puriso is man, Samniro is a Samnira. Vasati, stay.
man Samanera state. At that time, something difficult to translate. No, at that time, Hutua have to insert. At that time, Puri saw Samanera Hutua was sati. No, at that time, meaning is that he having been novice stay like that. And that is this Hutua is there have to insert like that. No? He stay as novice, this meaning. No, he become novice and stay, this meaning. Become novice stay is more like English. But in here, Sometimes Buddhist or some university at the time difficult to translate. At the time, both the Hutua, at the time meaning are very smooth. No, he stay as novice. He also like that. Kaya Nupasi also like that. This Bhikkhu, no, Kaya Nupasi Hutua, Viharati, like that. Ya, tadi kan sedang membahas tentang kaya nupasi wiharati ya. Jadi seorang biku itu tinggal di dalam tubuhnya itu merenungkan tubuh ini. Gitu. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit tentang format kalimat ini ya. Di sini dalam tata bahasa Pali kadang kalau satu kalimat itu susah untuk dijelaskan, itu kadang bisa ditambahkan kata hutua untuk memperjelas artinya gitu ya. Jadi contohnya di sini adalah kalimat puriso samanero wasati ya. Nah, jadi ini kalau kalimatnya hanya puriso samanero wasati ini agak sulit untuk diterjemahkan. Puriso kan artinya laki-laki, samanero itu samanera, wasati itu tinggal. Jadi laki-laki samanera tinggal. Jadi agak masih ambigu artinya ini gitu. Jadi kadang di dalam bahasa Pali kita bisa menambahkan atau menyelipkan kata hutua ini. Hutua ini artinya itu sebagai setelah melakukan gitu atau ya setelah melakukan. Jadi di sini ditambahkan hutuanya setelah kata samanero menjadi puriso samanero hutua wasati. Ini jadi arti kalimatnya jadi lebih jelas gitu ya. Jadi maksudnya puriso samanero hutua wasati artinya adalah laki-laki tersebut setelah menjadi samanera dia tinggal gitu. Jadi maksudnya dia tinggal sebagai samanera. Jadi dari puriso berubah menjadi samanera. 就讲这个大力啊，布利索萨曼内拉很短，瓦萨蒂是布利索是这个男人，到了萨曼内拉就住在这里，是吧？但是有时候翻译他们做，有时候就很别扭。Kaya Nupasi also say like that. Kaya Nupasi Hutua Viharati. Ya, jadi begitu juga di format kalimat yang tadi kita lagi bahas ya, kaya nupasi wiharati. Kadang kalau misalkan sulit untuk menerjemahkannya, kadang kita bisa tambahkan hutua di tengah-tengahnya. Jadi kaya nupasi hutua wiharati. Maksudnya seorang biku tersebut tinggal di dalam tubuhnya setelah merenungkan tubuh ini gitu. So here, Puriso Samino Hutua Viharati. Wasati. Puriso to Wasati ASV. Like that. So Puriso is the attached subject. Ordinary relation and secondary relation. TISO. So Puriso to Hutua. Samino to Hutua. You understand my meaning? The Hutua, they inserted Hutua. At the time, this also the new word. Pamiva is a Vasati. Hutua is not the Miva, but Puriso to Hutua, Samino to Hutua. This also can make this primary and secondary like that. No, for Hutua, Puriso is the primary, Samino is the secondary like that. That's meaning. But Hutua also perfect. Hutua. Yeah, past perfect. Yeah, Jaran. That's what that is. Jaran, but this is not Miva. Not Miva. Usually in English, when you say gerund, it's ing.
and work. Yeah. Like, So in the English, yeah. but not gerund, this is not real gerund. So English German is ing only. Having become. Having what three what called English? Okay, never mind. Ya, jadi intinya di sini saya ingin menekankan bahwa kata hutua ini sebenarnya adalah gerund juga ya. Jadi gerund kan sebenarnya kayak kata kerja juga sebenarnya. Jadi di sini hutua ini ditambahkan untuk memperjelas arti dari satu kalimat ini. Jadi di sini hutua ini menjadi seperti kata kerja sekundernya gitu. Maka dari itu hubungan dari kata puriso dengan kata hutua itu adalah hubungan sebagai subjek primer. Sementara samanero itu menjadi subjek sekunder gitu ya. Jadi puriso setelah menjadi samanera gitu. Maka dari itu puriso itu primer, samanero itu sekunder. Setelah menjadi samanera tinggal atau wasati gitu. Jadi intinya hutua ini adalah gerund ya, dalam bentuk gerund yang diselipkan untuk memperjelas arti dari satu kalimat. Dia menjadi kata kerja sekunder dalam satu kalimatnya. 那这个角色这个互短是什么？就是这个男人变成他们那个是，但是变成他们那个住在这里，但是互短就好像是第一还是第二人称是吧？secondary 啊，对，互短在这里，嗯，secondary 第二人称。插进去，插进去。So this meaning this police or chase somebody after that he stayed like that. 他等于是这个男人，他变成了，已经变成了他们那拉，然后住在这里，是吧？having 千金。Like Dhammasuka chase the Sayali after that state Dhammasari like that. meaning. Okay. So it's played like that. No. So now another example. Purisena Samanena Hutoa Batam Bujiyate. This is a passive verb. Seeing the Bujiyate, this is a passive verb. No, therefore, no. Nominative case is the object. Batam is a nominative case. No, Batam, Batani. No. Oh, bigger screen. Sorry. Bigger. Okay. Sorry. Okay, right? Bigger, right? More bigger also can. No. More bigger. More bigger possible or not? Cannot. Okay. Purisena Samarena Hudwa Bata Bujiyate. Yeah. Bujiyate is a passive verb. No, Bujati is an active. No, Bujati. I'm police or Bujati. Here is a Bujiyate. So this is a passive. Therefore, you can find the nominative case as the object is a nominative case. Bata. Bata is singular, so here is a singular like that. Bata ni at the time Bujiyanti like that. Ya, di sini ada contoh lainnya lagi ya tentang penggunaan hutwa ini. Di sini kalimatnya adalah purisena sama nerena hutwa batang bunjiate. Nah, seperti biasa kita harus tahu dulu kata kerja dalam satu kalimat itu ya. Di sini kata kerjanya adalah bunjiate. Tapi di sini adalah kata kerja pasif ya, karena di situ ada kata ya atau aya itu ya. Jadi bunjiate artinya adalah dimakan. Sementara kalau kata kerja aktifnya dia adalah bunjati. Nah, kata pasifnya adalah bunjiate. Nah, lalu subjek utamanya apa? Subjek utamanya sebenarnya adalah objek di sini karena kalau dalam kalimat pasif pasti objeknya yang aktif gitu ya. Jadi di sini objek utamanya yang ditulis dalam nominatif adalah batang. Batang ini artinya adalah makanan. Jadi makanan dimakan
dimakan gitu ya. Jadi di sini batang ini dia adalah jumlah pelakunya adalah jamak ya. Makanya di situ kata kerjanya bunjiate. Sorry, tadi batang itu tunggal. Makanya bunjiate. Kalau dia jamak, dia menjadi batani ya. Maka dari itu kata kerjanya juga akan berubah menjadi bunjiyante. Ini harus diperhatikan ya. 就是用被动的方法哦。布里塞纳萨曼的雷纳不断巴当不去加倍。So this 就这个人，这个男人比这个 So 萨曼雷拉他说呢， mm, 东西吃了，东西被他吃了，用被动的方法。 so Bojijite is a passive. So bata is a object. So food is a eaten. So how to translate like that? Bata is a food, right? Bojijite is a eaten. Food is a eaten. No, food is eaten by him. By him is a refer to the Purisena. No, Purisena. No, passive. No. 正白黑。 So Samarina, but at the time they at the Hotua, at the time after becoming novice, he eat this meaning. No, because the Hotua. No. Samarina and Purisena are the same person, no? The same person. Therefore, they also instrumental key, this also instrumental key, because subject like that. Ya, jadi ditekankan lagi ya, ini kalimat pasif, maka dari itu pasti objeknya yang aktif. Jadi di sini objek utamanya adalah batang ya, dia ditulis dalam deklinasi nominatif. Kata kerjanya adalah bunjiate atau dimakan. Jadi makan batang itu artinya adalah makanan, bunjiate itu dimakan. Jadi makanan itu dimakan. Nah, oleh siapa? Oleh di sini Purisena sama Nerena Hutwa. Ini hutwa ini agar memperjelas arti dari satu kalimat tersebut ya. Jadi purisena artinya adalah oleh laki-laki tersebut. Nah, lalu samanerena kalau tanpa hutwa dia menjadi oleh samanera tersebut. Tapi kalau ditambahkan hutwa artinya menjadi berbeda. Artinya adalah makanan tersebut dimakan oleh laki-laki tersebut setelah dia menjadi seorang samanera. Ini jadi artinya lebih jelas. 这思维是讲东西是被他吃了，但是做了萨摩尼拉的这个男人被他吃，所以本身布里塞纳是居格，大姆是宾格，所以无基亚定，所以 ISV 是what在这里 ISV, innated sajeva. Innated meaning is as innated. Innated meaning is this word and subject are innative. No, not active. Active is a button only active. Object only active. Subject is a not active because the passive voice. This is called innative. Object is active. Yeah, because the passive voice, right? In the passive voice, they emphasize the object only. No, passive voice. They not emphasize the subject. No, this is called innative. No, innative is in subject verb. No. That means subject is not active, but object is active. Yeah, because the object is a active object verb. AOV is the active object. Active object verb relation. Yeah. Active object verb relation. 被动就是不知主动的，是吧 ？Inactive 的 subject verb 就是主语是不主动的。 Okay, never mind. Later you will understand. Okay, iti ejatava kaya nupasi viharati. Bahidava kaya nupasi viharati. Ejata bahidava kaya nupasi viharati. This is Namarupa Parishita Jnana. Adada samudaya nupasi kaya sami viharati. No? So this also have to find that the cause of Namarupa. No? I already explained, no? Pachayato
samudaya dhammanupasi, vayato samudaya dhammanupasi, like that. No, have to discern the cause also. After discerning the namarupa, this namarupa is arise because of what cause. Have to find. So for our human being, surely kusala karma, no, kusala karma produce our namarupa, no. So have to find the past life, no. One past life you accumulate the one kusala karma, no. This karma may be produced this your namarupa, no. Ya, tadi ada sedikit bahas tentang objek aktif, subjek tidak aktif. Ya, tapi ini dulu sebenarnya saya sudah pernah menjelaskan ya. Intinya dalam satu kalimat, kalau kata kerjanya pasif, biasa pasti objeknya yang aktif, subjeknya menjadi tidak aktif. Intinya seperti itu ya. Lalu saya lanjut menjelaskan tentang yang tadi Mahasatipatthana Sutta ya. Jadi setelah merenungkan tubuh batin dan tubuh jasmani ini secara internal maupun eksternal, jadi itu pada saat itu seorang biku atau seorang yogi itu sudah mencapai nama rupa pariccheda nyana atau pengetahuan tentang apa yang disebut batin dan jasmani. Nah, setelah itu dia harus berlatih seperti di bait yang selanjutnya, yaitu samudaya dhammanupasiwa kayasming viharati, waya dhammanupasiwa, samudaya waya dhammanupasiwa kayasming viharati. Jadi maksudnya apa? Di sini dia harus merenungkan sebab dan kelenyapan dari nama rupa, dari batin dan materi. Jadi kita harus melihat dari setiap batin dan materi yang muncul, kita harus mengetahui apa sebab batin dan materi ini bisa muncul. Pasti ada sebabnya di masa lampau, gitu ya. Contohnya misalkan apa yang menyebabkan kita bisa terlahir sebagai manusia? Pasti di kehidupan lampau itu kita ada melakukan sesuatu, dan saya mengatakan ini pasti adalah suatu kebajikan, makanya bisa terlahir sebagai manusia. Nah, itu kita harus cari apa kebajikan apa yang kita lakukan yang menghasilkan buah terlahir sebagai manusia. Ini yang disebut belajar atau belajar paticca samuppada atau pacayato itu ya, apa mencari sebabnya dari nama rupa yang muncul di saat ini. 只要看真的明法设法，然后看到它的过去的因是什么，对吧？就可以看到现在明法设法。所以作为人来讲，因为是肯定做了3业才可以做人，做人都是很不容易的。然后这里是讲我们要看到离舍分别智，还有生灭智，去看整个这个。 How to say the causal arising and momentary arising? Vichayato samudaya dhammanupasya, khanato causal arising and momentary arising. Yes, the nature. Is that the nupasi or what? Nupasi is a contemplating only. Oh yeah, I don't know this translation. So, the nature or the origination. Yeah, Dhamma is a translate nature. Samudaya is an origination. Nah, Kaya Samaya is in the body. This is a look at the case. Nah. So Nupasi he translate only contemplating only. No. Previous sentence that doesn't have Dhamma in there, so it must say Ajata Veda, yeah, he poured in the bucket. Yeah, so not in the Pali, so he made the bucket. that should be the nature. That's not what Yeah, nature. Nama and Kaya nature. Yeah, Paramatha Dhamma. Nature, record. Paramatha. Ultimate nature. Ultimate nature. Ultimate nature. Ya, jadi untuk merenungkan sebab dan kelenyapan dari fenomena-fenomena batin dan materi yang muncul, ini saya menekankan lagi harus dilihat dalam dua metode ya, yaitu metode Pacayato
dan metode Kanato. Pacayato itu artinya sebab yang menyebabkan yang di masa lampau gitu sementara. Jadi muncul lenyapnya itu hanya jaraknya lumayan jauh dari kehidupan lampau ke kehidupan sekarang, misalkan seperti itu. Sementara yang satu lagi adalah Kanato. Kanato ini adalah kemunculan dan kelenyapan yang muncul setiap momen gitu. Muncul langsung lenyap, muncul langsung lenyap, muncul langsung lenyap. Ini adalah Kanato. Ini adalah fenomena yang muncul saat demi saat, hanya sejenak saja, hanya sekejap saja. 这个生灭。So one is Kanato, another is the Pachayato. Cause arising, momentary arising. Now cause perishing way, 生灭。 momentary perishing way. So cause is a very important, no? Because the cause, namarupa, right? No cause, no arise. What time that the cause stop? And then I have to see that in the future. In the one future, you attain Arata Mega, and then your cause are stopped. So I have to see until that in the future. So this meaning very deep. Only the Samudaya Dhammanupasi, Vaya Dhammanupasi, but meaning are very deep. No? Ya, jadi saya menjelaskan lagi tadi tentang Samudaya Dhammanupasi dan tentang Pacayato ya, khususnya Pacayato. Pacayato itu kita mencari sebab yang memunculkan batin dan materi kita yang di saat ini gitu. Jadi kadang sebabnya itu jauh di masa lampau. Misalkan kita pernah melakukan satu kebajikan tertentu, ketika meninggal itu kita mengambil objek itu sebagai kebajikan itu sebagai objek, makanya itu bisa berbuah di kehidupan sekarang gitu. Ini Pacayato. Jadi jaraknya agak jauh dengan yang di sekarang gitu ya. Begitu juga Pacayato Wayadama Nupasi atau Pacayato kelenyapannya. Jadi kita harus melihat kapan batin dan materi kita ini akan lenyap gitu. Jadi kita harus melihat ke masa depan sampai di titik di mana kita kapan kita mencapai tingkat kesucian arahat gitu ya dan parinibbana gitu. Arahat. Jadi ketika kita mencapai arahat, maka kita tidak menimbulkan sebab baru lagi. Maka dari itu tidak akan muncul lagi nama rupa yang baru. Nah, ini disebut Pacayato Wayadhamma Nupasi gitu ya. Jadi walaupun di sini tulisannya sangat singkat, hanya Samudaya Dhamma Nupasi, Wayadhamma Nupasi, tapi sebenarnya artinya sangat dalam ya. Ini harus dimengerti seperti ini. 也就是讲，这个虽然写的很容易，外有他曼努巴西，就是然后意思是很深的，变成它的生灭字了一个是看到一个是刹那生灭，然后一个是就是因跟果的这个生灭就是很深的一种法就是惯常的巴萨那在的。 Yeah, this is until the Udiyabhaya Jnana. Samyak Jnana. So until the Udiyabhaya Jnana, this Samudaya Vaya Dhammanupasi is, no? So cause rising perishing and momentary rising perishing. So momentary rising perishing we are every time rising perishing. This is called momentary. Every time, but arise again arise. No? But cause is I have to see the past and future also. Because we need the cause. Because the cause, they arise. No cause, no arise. Ya, jadi untuk yang Kanato yang satu lagi ya. Tapi selain itu juga di sini saya tadi menjelaskan untuk kita berlatih sampai Samudaya Dhammanupasi, Waya Dhammanupasi dan Samudaya Waya Dhammanupasi, ini berarti kita sudah sampai tingkat pengetahuan Vipassana Udaya Bhaya Jnana ya, sampai level Udaya Bhaya Jnana. Lalu tadi saya sudah menjelaskan tentang Kanato Samudaya Dhammanupasi, Kanato Waya Dhammanupasi itu adalah kemunculan dan kelenyapan yang muncul saat demi saat. Jadi setiap saat itu nama dan rupa itu muncul berangsung lenyap dengan sangat cepat, lalu muncul lagi berlangsung lagi lenyap lagi, terus seperti itu. Sementara kalau yang tadi yang Pacayato ini adalah kemunculan yang bersebab dan juga kelenyapan yang bersebab. Jadi kita harus mencari sebabnya di masa lampau dan juga kita harus melihat nanti lenyapnya nama rupa ini sampai
dia tidak akan muncul lagi di masa depan, yaitu di mana saat kita parinibbana. 是讲这个生灭虽观自，然后是讲到就现在看还有未来，但是未来你的比如说已经没有了，你是证悟没有看到它的生灭，你就已经证悟可能已经证悟阿罗汉了，或者是已经没有它的生灭，但是这是需要看它的因，就是它的因，因跟果是什么引起的？ So after that, no, have to continue the vipassana jnana. At that time, Atthikayoti Vapanasa Sati Pachupatita Hoti. No? So this sentence is a vipassana jnana higher. Only he knows the nama and rupa only. Know the living being, no I, no you, like that. No? So such kind of vipassana jnana is to develop the vipassana jnana, to develop the mindfulness like that. No? Do it. Yawadeva jnana mataya, padisati mataya. No? So in this case, no? Atthikayoti, there is a body, he know like that. No? Panna asa. No? Asa is a his no. Yes. Or him. No? Sati is a mindfulness. Mindfulness, Pachupatita, established. No? Established in him. No? No? So in this sentence, no? Atthikayoti Vapanasa Sati Pachupatita Hoti. No? So Hoti is a meva in this case. Hoti is a meva. No? Okay. Ya, jadi kalau kita berlatih terus seperti itu, nanti kita pengetahuan wipassananya itu akan berkembang terus ya. Jadi di sini nanti kita harus berlatih sesuai bait yang selanjutnya, yaitu Atthikayotiwa Panasasati Pachupatita Hoti. Yaitu di sini seseorang itu hanya mengetahui dalam segala sesuatu itu hanyalah nama dan rupa, hanyalah batin dan materi. Jadi sudah tidak ada lagi yang disebut laki-laki, perempuan, binatang, bapak, ibu, dan sebagainya. Tidak ada, hanya ada nama dan rupa. Ini terjadi ketika pengetahuan vipassana kita itu jadi makin tinggi. Jadi di situ juga ada tulisan Yawadewa Jnana Mataya Patisati Mataya. Jadi pengembangan perhatian seperti itu hanyalah digunakan untuk mengembangkan lagi kebijaksanaan vipassana kita ya gitu. Lalu di sini di dalam kalimat Atthikayotiwa Panasasati Pachupatita Hoti, kata kerja utamanya adalah hoti atau terdapat ya. Lalu di sini ada kata panasa. Panasa ini artinya adalah pada laki-laki tersebut, pada orang tersebut gitu ya. Sati ini adalah perhatian, Pachupatita artinya adalah didirikan. Jadi pada laki-laki tersebut terdapat perhatian yang sudah didirikan dengan baik gitu ya. Perhatian bahwa hanya terdapat tubuh batin dan tubuh jasmani, hanya ada nama dan rupa saja. 那最后就是要知道一切都是民法跟设法罢了，所以在这里就是阿提盖用，就是这个身体让你用观察去看生灭虽观之，然后就没有什么男人、女人、父亲、母亲、妻子、老公这些只不过是民法跟设法，那妈妈还有民法设法罢了，就是观察的姿势，所以要很有正念的去想。 So Hoti is a meva at the time. Nominatic is where Sati mindfulness. Mindfulness is a subject. No subject. Mindfulness established this meaning. No. Ya, jadi di situ di dalam kalimat itu subjek utamanya adalah sati ya dalam kasus nominatif. Jadi sati ini atau perhatian ini yang telah didirikan dengan baik. Jadi dia adalah subjek utama dalam kalimat tersebut. Pachupatita is like the agitator, like that. Sati and Pachupatita say entity. No. Sati also established also sati. Say entity. No.
Poor nominative. Because he made the feminine gender see the city. Otherwise, he may be tall or thin like that. See the city. City cannot change the gender. He can change. This is a festival one. Ya, jadi di sini ada satu kata lagi ya, pacu patita. Hmm. Tapi perhatikan itu ujungnya A-nya A panjang ya. Jadi ini menunjukkan bahwa pacu patita ini gendernya feminin gitu. Karena kalau misalkan dia gendernya maskulin, dia bisa menjadi pacu patito gitu. Kenapa dia gendernya feminin? Karena dia mengikuti nominatif yang lainnya, yaitu sati. Sati ini, kata saya dong, dia tidak bisa berubah gender, hanya selalu gender feminin. Maka dari itu, karena sebenarnya sati dan pacu patita ini mereka sebenarnya merujuk kepada hal yang sama, yaitu perhatian tersebut, sati tersebut. Maka dari itu si pacu patita ini dia mengikuti gender dari sati ini. Jadi pacu patita kan artinya adalah didirikan, yang didirikan. Jadi yang didirikan itu ya apa ya, perhatian itu juga. Jadi sati dan pacu patita ini merujuk kepada hal yang sama. Makanya mereka sebisa mungkin gendernya itu disamakan. Pacu patita, OK。patita 是意思是它的它是阴性的，对吧？就是站立的是吧？patita Pacu patita really is a past participle. This is a flexible gender, can change, feminine, masculine, neutral. No.是 feminine here. Because sati, seeing the sati, he must be feminine because the sati is cannot change. So sati cannot change, so he can change. Pacu patita is seeing the sati, he made the feminine gender. According to the grammar rule, principle one have to change. Sati. So sati is nominal here. Okay. Pacu or pati. Pacu patita is had to nine at the time. You can clip intentionally appear here. Pacu, yeah, pacu is come from pati here. You can see, very small. Yeah, too small. Cannot make the zoom. Pacu is come from pati. No. Come from pati. Pati plus upa plus tha plus ita. Called pacu patita hoti. No. Meaning is the established meaning. So theta is a stand. No, theta is a stand. Tito like that. No, no. Upatita is a no. Upatita is a Getting up. Getting up. No, at the time pati at the become established. Like pacu patita. Stunia. No. Stunia upa no pacu patita pati upa tha thita stunia nia stunia set out also okay, prepare pacu patita hoti pacu patita hoti. Sometimes we prepare the drinking water and or food water for guest bhikkhu like that. This also pacu patita, we can say like that. Prepare for guest bhikkhu. Many pacu patita. Nah. Ya, tadi ada Sele yang bertanya ya, dari kata pacu patita. Ini ada depannya itu pacu. Pacu ini sering muncul ya, seperti pacu pana, pacu patita dan sebagainya. Jadi saya ini bertanya, apa arti dari kata pacu ini? Jadi kalau kita tidak mengerti, kata saya kita harus cek di kamus ya. Di sini kalau kita klik di pacu patita ini, pacu patita ini terdiri dari beberapa kata, yaitu pati, upa, dan ita ya, ha dan ita. Pati, upa, dan tita mungkin gitu ya. Jadi kata pacu ini munculnya dari kata pati ya. Jadi dia sebagai mungkin sebagai
penekanan gitu ya. Upatita artinya adalah didirikan. Jadi pacupatita ini artinya ya telah didirikan dengan baik atau telah disiapkan dengan baik. Pachupatita. Okay, so 在讨论。 so this established mindfulness is established, no? So such kind of establishing is a Yawa Deva Jnana Mataya, Padisati Mataya. Yawa Deva is like Padisanka Yoni so Peda Padam Padisewa Mi Yawa Devas, Padisanka Sichivanam Padisya Yawa Deva Sita Sapadikataya, this is Yawa Deva, no? Just as, no? Okay. Jnana Mataya, Vipassana Jnana, no? Vipassana Jnana, for Vipassana Jnana and for the mindfulness like that. No? Full measure of knowledge and full measure of mindfulness. Okay. This ayah is a titikis. Titikis. Ya, lalu di baris selanjutnya ada di Yawadewa Nyana Mataya Patisati Mataya ya. Jadi Yawadewa ini seperti di perenungan Pacawekana yang kita baca tiap pagi ya, seperti Patisan Kayoniso, Ciwarang Patisewami, Yawadewa, Sitasa Patikasaya dan seterusnya. Jadi Yawadewa di sini artinya adalah hanya sekedar untuk ya, hanya sekedar Yawadewa itu hanya sekedar. Lalu Nyana Mataya dan Patisati Mataya. Itu perhatikan di belakangnya dia ada ayak gitu ya. Ini karena mereka ini deklinasinya datif atau untuk. Jadi hanya sekedar untuk nyana mata. Nyana mata ini artinya untuk mendapatkan pengetahuan dan pengetahuan penuh gitu ya. Dan juga patisat hanya untuk mendapatkan patisati mata, untuk mendapatkan perhatian yang penuh ya. Jadi mendirikan pelatihan yang kita lakukan tadi itu hanya sekedar untuk mendapatkan kebijaksanaan atau pengetahuan yang penuh dan juga perhatian yang penuh ya. 在这里的话，Yawadeva，中文跟 Yawadeva 是祭祀是吧？就是妈妈妈带呀，就是需要的话是吧？需要的话就是。Jnana Mataya. 妈妈带。 Measure understanding. 祭祀是。一种名法是吧？名称了。But the Pali had not the full meaning. Measure only. No? But this translator he add the full like that. Really Pali had no full meaning. No. Mataya, measure only. Measure of knowledge. Measure of knowledge and measure. So Patisati. Measure. Pataya is a measure. Measure, yeah. In here is measure of the knowledge. Yeah. Patisati. Measure knowledge. For the measure knowledge means to increase the knowledge. To increase knowledge means To know. To develop knowledge. Because your vipassana jnana is a ripen, you are with knowledge also develop, much develop. This means. No? After that, you attain the mega phala. This is called anisito javiharati. Anisito is without independent. Independent is already alata mega phala. No? Anisito also bhikkhu. This is also nominated case. No? Bhikkhu stay anisito ja. No? So this Nama Mataya and Patisati. They take is for the meaning. No. In order to the measure of knowledge. So in here the measure of knowledge so mean the Patisati. Patisati is Patisati. Patisati. Mindfulness. Sati. Patisati and sati are same meaning in here. Sati. Patisati. Mindfulness again called patisati. Sati again. Patisati mataya. Measure or continuous mindfulness. No?
Matta is a measure. Only better. Matta. Not measure. Matta. Never mind. Here is a measure better. For the measure or the mindfulness. Okay, this is better. Yeah. Measure. But this Mataya traditionally show that for the measure or the mindfulness. Okay. Okay, so anisito javiharati. Nacha keji loke upadayati. No? So he already attained Aratamega. Nacha keji loke upadayati, not upadayati. Not clinging anything in the wall. That's meaning. Ya, jadi kalau kita berlatih seperti itu, pengetahuan vipassana kita makin tinggi, kita bisa mencapai level berikutnya, yaitu di sini adalah anisitoca wiharati, naca kinci loke upadiyati. Ini adalah sudah mencapai tingkat kesucian arahat ya, yaitu di sini dia anisitoca wiharati, dia tinggal tanpa bergantung, anisito ya, tidak bergantung, tinggal tanpa bergantung, dan naca kinci loke upadiyati. Na upadiyati ini artinya tidak melekat. Loke itu di dunia, kinci itu apapun, jadi tidak melekat terhadap apapun di dunia. Dia sudah mencapai tingkat kesucian arahat. 这一句讲阿罗汉一样，对吧？他是能够很独立的，就是。So viharati upadayati the subject who 存在，然后不需要做。viharati upadayati. 见上做。So the subject is a bhikkhu, no? Subject is a bhikkhu, no? Jadi di kalimat yang ini tetap subjeknya adalah si bhikkhu itu ya, karena di sini wiharati upadiyati itu kata kerja dengan sudut pandang orang ketiga tunggal, merujuk kepada si bhikkhu tersebut. So in this case, bhikkhu is a meditator, not a part meditator, not only the monk. Now all Sally also called bhikkhu in this case. Ya, tapi walaupun di sini Buddha menjelaskan bhikkhu, tapi harus dimengerti sebenarnya bhikkhu ini maksudnya ya semua yogi, semua meditator, termasuk bhikkhuni, saele, samanera, semua termasuk ya. Di sini Buddha menggunakan kata bhikkhu ya karena memang sedang menjelaskan kepada para bhikkhu. Gitu. Sale anisita ja viharati. Sale silawati. Silawati anisita ja viharati. Naja keji loke upadayati. Say like that. No, the word no need to change. No, anisita only change. Sale after getting aratamega, how to do? How to do? Continue lah. Continue state masari. No, no need to pout there. No need to run away. Continue stay. Nah. I want to look at this Sally dying or not. But some Sally say not dying. Sally after getting out of mega not die because the road, because the Sally just No need arahat. Sakadagami, anagami is enough. It's very far, very advanced. But I want to see the one Arahant Sally. He died or not? He died or not? How many days he stay or not? To approve the Sally rule are powerful or not? Cannot stay in the lay person life. Like your word, stay among the lay person. You must go into the Brahmana order. So really are not the lay person role at all. Okay. Yeah. I also believe so. Please try to become Arahant. Do not worry. You are not really not that. Don't look down, Sally. Society, the whole world are look down.
Ya, jadi saya mengatakan kalau di sini subjeknya berubah menjadi misalkan sele atau samaneri atau bhikkhuni, maka di sini kata anisitonya ini berubah menjadi anisita ya. Kenapa? Karena harus gendernya gender feminin gitu ya. Hanya itu saja yang berubah jadi anisita ca wiharati naca kinci loke upadiati, artinya tetap sama. Nah, jadi saya mengatakan untuk para sele coba berlatih seperti di Mahasatipatthana Sutta ini sampai mencapai arahat ya. Saya ingin lihat nanti setelah mencapai arahat itu Sele itu apakah mau ngapain nantinya gitu, apakah mau pergi ataukah langsung meninggal atau bagaimana gitu. Jadi saya ingin tahu kekuatan jubah seorang Sele itu seperti apa gitu. Intinya seperti itu. Okay, the object of Upadhyati is the what? The object of Upadhyati. Upadhyati need the object. Not attached what? Not attached. Not attached. Not Upadhyati, not attached. He need the object. Object what? Okay, G like that. Anything. Yeah, KG is the acoustic K. Must know like that. No? Otherwise you don't understand Pali. Find the every word like that. Ya, di situ ada naca kinci loke upadhyati. Upadhyati ini adalah kata kerjanya ya. Upadhyati ini artinya melekat. Nah, di sini melekat terhadap apa? Kan harus ada objeknya dong. Objek apa yang dilekati gitu. Nah, di sini dalam kalimat ini berarti yang objek itu pasti ditulis dalam deklinasi akusatif ya. Kita cari yang deklinasi akusatif apa? Ternyata di sini adalah kinci. Kinci ini artinya adalah apapun. Jadi melekat terhadap apapun. Na kinci upadhyati, tidak melekat pada apapun. So, yeah, ko is a nominative, k is a acoustic. No, k. Ko is a nominative, k is a acoustic. So ko and chi, k and chi, kg like that. Kg, koji, kg. No? K, kg, kg, k plaji, kg, ko plaji, koji. Ko is a nominative, koji. Ko kg is adjusted. This is a declination lah. Already explained this declination also. No, you can see the previous declination session. Kg. So kg, kanji are very familiar in the Pali. In the Metta Sutta also has kanji. And Khanda Sutta also has kanji. Kenji. This kg is a Newton Jetta. Because anything. So loke is a what case? Look at this in the wall, anything in the wall. Without being attached to anything in the wall. Very good. No iPhone, no Samsung, no handphone, no laptop. No attach anything. Just using it. Yeah, using and attach are different. Just using. Just using. Just using, not attach. Yeah, no monastery. No. No car, no house, right there now. No car. Just using only that. Using and attach are different. Using is okay, but attach no go. Ya, jadi ini perlu diperhatikan kata kinci ini ya. Ini karena kata yang sering banget muncul di dalam teks Pali ya. Jadi di sini akar katanya itu dia adalah king ya. Dia sebagai akusatif, sebagai objek, dia akar katanya adalah king. Sementara kalau dia sebagai nominatif dia menjadi ko ya. Kalau gendernya maskulin gitu. Jadi ini dia gendernya bisa berubah-ubah. Jadi kadang menjadi kinci ataupun kanci, koci dan sebagainya. Jadi ini dia banyak perubahannya. Ini adalah kata yang penting dalam bahasa Pali. Karena contohnya misalkan di Metta Sutta juga banyak ada kata kinci ataupun kanci, di Khanda Sutta juga ada seperti itu. Maka di peraturan Bhikkhu juga ada banyak
pokoknya dalam teks Pali itu banyak menggunakan kata ini. Jadi ini harus kalau bisa dihafalkan apa format deklinasinya itu dihafalkan. Jadi 在这个世界里没有任何可以制作的，然后跟进，OK， Oh, too small. Yeah, sorry. K is like that. K like that, yeah. Go like that. K is like that. K can. No. Okay, declension lah, declension. No, have to study again, declension. No. Finish. Kechiloke upadayati. Okay, so this chapter finished. Ewa bhikkhu 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 kaya nupasi viharati. This is number 1 cemetery meditation. After that, another second. Another second is Sriyan Sivatika Chaditan Kagehi wa Kijamana. Another dead body. Kagehi wa Kijamana. No? So this Sriya is Kagehi wa Kijamana. Understand my meaning? So Pali flow are like that. This adjusted, modify or adjusted like that. Kagehi wa Kijamana like that. Sriyan Kijamana like that. Very good sound like that. Sriyan Kijamana, no? Like that. No? Kagehi is the instrument. No need to thinking Kagehi, no? Because Kagehi later can consider. Kijamana is important. No? Kijamana is eaten. No? This Sriya is eaten. No? Being eaten. Eaten by who? Eaten by the crow, eaten by the horse, eaten by the watcher, like that. No? Many things. ya jadi tadi yang sampai Anisito Cawiharati Raja Kinciloke Upadhyati itu kan sudah mencapai tingkat kesucian arahat ya. Nah itu di situ bagian pertama dari 9 objek di pekuburan itu selesai. Jadi setelah itu lanjut ke objek yang kedua di tanah pekuburan ya. Di sini pembukanya sama. Punaca parang bikhawe biku saya tapi pasaya sarirang siwati kaya caditang. Jadi seorang biku melihat mayat yang dibuang di tanah pekuburan. Nah perbedaannya di sini kelanjutannya ini berbeda, yaitu di sini ada kakek hiwa kacamanang, pulale hiwa kacamanang, gije hiwa kacamanang, dan seterusnya. Ini artinya adalah mayat tersebut dimakan oleh gagak, oleh elang, oleh burung bangkai, oleh serigala dan sebagainya gitu ya. Jadi tapi kalau kita membedah dalam tata bahasa Palinya, di sini kita harus perhatikan kata kajamanang ya. Kajamanang ini artinya adalah dimakan. Nah, tapi dia ditulis dalam deklinasi akusatif. Dia sebenarnya merujuk kepada hal yang sama, yaitu mayat yang disebutkan di bagian sebelumnya dalam kalimat itu ya, yaitu sarirang. Jadi mereka karena sama-sama akusatif, mereka merujuk kepada hal yang sama. Jadi si mayat tersebut dengan hal yang dimakan tersebut ya adalah sama. Jadi mayat tersebut adalah hal yang dimakan oleh siapa? Oleh gagak, oleh burung bangkai dan sebagainya. Di sini yang pemakannya ditulis dalam deklinasi instrumental. Instrumental plural form, no? Kakehi. But this kaja is not eaten, is bite, right? Kaja is biting. Yeah, biting. Yeah, keja is a biting. Okay. Bite. Kadaniya, Bojaniya. Keja. Okay, I will see the dictionary. Bitten. Itena. Kopawa, kejamana. Mana is a pleasant participle. Present participle. No? Kejamana is a present participle. Kajamana. Yeah, kaja is a passive. Kaja. Being eaten. Kajamana. Kajamana is okay. Pleasant participle. Okay. Being eaten. Okay. Being chew. Okay. Being chew. Okay.
The exact meaning is the being chew. Crow chew. I don't buy. Bite. Not bite lah. He also chew. But chew is also No, bite is just bite only, not eaten. Yeah lah, just bite only. After bite, he get to other. The snake bite to the bhikkhu or sale. He not eaten. Bite is another meaning. No, chew is better. Eating also better. Like chew is the meaning. So kadaniya, kadeyawa, bojeyawa. Kadeya is a chew. Bojeya is a eaten. So chew is better. Yeah, being chew. Ya, di situ yang perlu diperhatikan tadi kata kulalehi ya, kulalehi, kijehi, sunakehi dan sebagainya. Ini adalah kata yang ditulis dalam deklinasi instrumental tapi jamak. Jadi maksudnya pelakunya ini jamak. Misalkan gagak, gagaknya banyak yang mau makan. Atau elang, elangnya banyak yang mau makan. Atau serigala, serigalanya banyak yang mau makan. Jadi ini perlu diperhatikan tata bahasa palinya ya. Lalu tadi Sele menekankan kata kajamanang ya. Kalau kita lihat di kamus, emang secara literal, kalau diterjemahkan plek-plek itu artinya adalah dikunyah oleh gagak atau oleh serigala dan sebagainya gitu ya. Tapi ya maksudnya kita bisa tarik kesimpulan, artinya maksudnya intinya dimakan gitu. Kadang-kadang kalau dikunyah doang atau digigit saja bisa saja tidak dimakan sebenarnya kan gitu. Tapi intinya biasanya kan di kuburan orang atau binatang itu menggigit atau mengunyah ya tujuannya untuk dimakan gitu. 在坟场里面，那么这些尸体呢，就会被我们就说刚才讨论的是被咬，塞都是说还有嚼，对，还有吃下去，不光是咬到了，像你被蛇咬完了，它还要把你吃掉，要吞下去，要去咬它，对吧？要嚼，还要嚼，要鸡卷，对吧？所以这里有被crow 在这里是乌鸦，乌鸦乌鸦 is a crow，and hawk is 鸵鸟，对吧？鸵鹰。Kulale is a Kulale is a eagle better eagle. Eagle. Kulala is a eagle, American eagle or Indonesia eagle. Garuda. Okay. Yeah, Geja is a vulture. Vulture, India a lot, no vulture. In India a lot, but in Myanmar cannot find because in Myanmar they use a lot of the Buddha symbol call it. So the mouth is the pesticide and the down. So the torture came down to mouse and door and like that dying. Really going up. I should go to Tibet. Tibet. But not use the pesticide there, not use pesticide. Pesticide. Buddha say pesticide. Myanmar farmer, Myanmar agriculture, they use it a lot. Okay. Okay, Gija. Another is a Kenke. Horons. Kenke Horona. Okay. Kenke is a Kenke is what? Heron better, yeah. Sunaka is a dog. Piaga is a tiger. TP is a leopard. Okay, yeah, this is all correct. Sigale is a fox. Jaguar or fox. Fox and jaguar, what different? Fox. Different. Now the luwak coffee, luwak also one kind of fox, right? Okay lah.
Ojeka là wolf. Clear, They eat the meat, dead body. clear, đó.狼啊，哦，他这里写苏拉，这个嘞，苏拉是应该是狗，这个，OK 跟很多动物不拉扯。 OK。 Ya, jadi di situ kan ada banyak ya, Pulale hiwa kajamanang, Gije hiwa kajamanang, Kangke hiwa kajamanang, Sunake hiwa kajamanang. Saya menjelaskan ini siapa yang memakan mayat-mayat tersebut ya. Di sini kulalehi, dimulai dari kakehi. Kakehi ini artinya adalah dimakan oleh gagak. Kulalehi ini dimakan oleh elang, burung elang. Lalu gijehi ini dimakan oleh burung bangkai. Lalu kangkehi ini dimakan oleh burung heron. Lalu sunakehi ini dimakan oleh anjing. Biagehi dimakan oleh macan. Lalu dipihi ini dimakan oleh leopard, macan tutul ya. Lalu singgalehi ini dimakan oleh seperti serigala ya. Indonesia 都segala。 很多动物啊，所以像这里讲嘎给嘿，就是那些乌鸦，它有时候就被它就是咬或者嚼啊，古拉雷嘿，古拉雷嘿是后字也是一种鸟是吧？一个， but China 一个，China 一个， vulture is no Wacha 一个 different。 兔鸟跟秃鹰是吧？秃鹰、秃鸟是一样的吧？秃鹫还有秃鹫， Gija Wacha。 就是他们测试剂。 Wacha is that their neck are very long. They have the one the store food inside the neck. Wacha ugly. Wacha ugly. 没有毛。 In the neck they store they can store the food. 鹰还有 So the baby Wacha they take from the mother the food in the mother neck. So mother open the mouth and then the baby take food from the mother mouth. So mother bring the food by the neck. But neck is very long. Wacha neck are long. So like storing in here. Yeah. And then give. Feed to the baby. But there's story of Puricata or something. Because the vulture can never feed to the baby. That's not correct. And they say they're only like cheating the baby, and the baby always hoping, oh, my mother will give me the food, my mother will give me. And then they grow up and then they can fly, they search for them. No, not correct. No? Not correct. Won't you give food to the baby? Mother kira, mother duty lah. But some of the birds not like that. They say tortoise also. Sea tortoise who lay a lot of egg, they never come back. After they lay the egg, they went to the ocean. Then no, coming out from the egg lah. They never like. So total after coming from the egg, he can go lah. Total are very easy. Wow. He can walk lah. Total kura. In the back there have many egg. Yeah. Indonesia a lot of tortoise egg, no? Like the ping pong ball. Well, you eat? Before, yes. Okay. Yeah. Now I don't eat anything. Okay. Okay, now we will hear about the Kajante, many kind of the various kind of worm also eating this dead body. Ya, lalu selanjutnya ada wiwidehiwa panaka jatehi kajamanang. Wiwidehi ini artinya banyak ya, banyak jenis. Panaka jatehi ini artinya adalah binatang kecil seperti belatung ataupun cacing gitu ya. Jadi dimakan oleh berbagai jenis cacing dan belatung. So this all are the object or the pasaya. No? Pasaya is the meva in this sentence. No? So the object or the pasaya is the all are kejamana sriya, like that. The dead body.
Pasaya is what is the meaning? Sorry. Pasaya may see, might see, Oh, Messi. of that Okay. Ya, jadi di situ dalam satu kalimat yang panjang itu kata kerjanya tetap satu ya, yaitu paseya. Ini kata kerja dalam mood optatif atau kemungkinan. Jadi ketika biku itu masuk ke lahan pekuburan, dia mungkin melihat ada mayat yang dimakan oleh gagak, oleh anjing, oleh serigala dan sebagainya. Jadi semua yang tadi yang dimakan oleh gagak, anjing, serigala dan sebagainya itu adalah objek dari satu kata kerja yang sama, yaitu paseya. Pasaya Sariram Sivatika. Ya. Chatita. Chatita。Chatita. 巴西亚是可以看到，是吧？可能可以看到那个尸体。So therefore, even though certain are very long, the pasaya is a verb, sariya is an object. These two only important now. Pasaya, sariya only. Sariya is an object, pasaya is a verb. See the body only. May see the body. Other are just modified to sariya only. What kind of this dead body like that? No? Therefore, do not worry. First try the verb. After that, find the nominative subject, or after that, adjust it or like that. No, so pasaya, the subject is a bhikkhula, already know, right? And then I find the object only. No? Ya, jadi walaupun di situ banyak ya ada kakek hiwa kajamanang, kula hiwa kajamanang dan sebagainya, tapi mereka itu sebenarnya hanya untuk menjelaskan lebih lanjut dari objek utamanya, yaitu sarirang. Sarirang ini adalah mayat ya. Jadi yang tadi yang dimakan oleh serigala, macan dan sebagainya ya mayat-mayat itu juga sama juga kan. Jadi ini adalah sebagai keterangan tambahan saja dari mayat tersebut, dari sarirang tersebut. Jadi saya menekankan seperti biasa dalam satu kalimat kita harus cari dulu kata kerja utamanya apa. Kata kerjanya adalah paseya di sini ya. Lalu setelah itu kita cari kasus nominatifnya. Nominatifnya di sini adalah si biku. Nah, setelah itu kita cari kata bendanya atau objeknya yang utama, yaitu di sini adalah sarirang. Jadi kalau sudah mengetahui tiga ini, sangat mudah. Sisanya itu biasanya hanya menerangkan atau menekankan dari tiga hal yang kita cari barusan itu. 那个帕西亚萨利拉，虽然这里讲了很多人都，但最重要的是这两句，在这里是指皮库可以看到，萨利拉就是可以抛弃的那些尸体啊，西瓦提盖亚 is Sivatikaya Chatita. Sivatikaya Chatita. Throw in the cemetery lah. Chatita Yes, true. Chatita, true. 到这个坟 Yeah. 场这些事， Giving up. True giving up. Like meaning. 是吧？ So yeah, these bhikkhus may see like that body. After seeing what he will do. 看到这些尸体在坟场。 Yeah. After seeing this body, what bhikkhu should do, so tomorrow continue. Today just see only. See the dead body. Jadi setelah jadi setelah biku itu melihat berbagai macam mayat yang dimakan oleh binatang-binatang tersebut, apa yang dilakukan? Nah, ini besok baru dijelaskan ya, karena sudah malam. Idami punya asawakaya wahotu. Idami punya nibbana sabacayo hotu. Mama punya baga sabasatana bajimi. Desame me sama punya baga labandu sa. Sadhu, sadhu.